É hora de celebrar a nossa tradição. Apresentamos o Reingrid, o programa que cultiva a tradição alemã na cidade de Agudo. Acompanhe. Sie hören Radio Agudo 90,1 FM mit unserer Sendung Reingrid. Ich bin Rainer und gemeinsam mit Ingrid präsentieren wir euch in den nächsten 60 Minuten die Tradition und Bräuche rund um Hochzeitstage in Deutschland. Bom dia, queridos ouvintes! Vocês estão ouvindo a Rádio Agudo, a 90.1 FM, com o nosso programa Reingrid. Eu sou a Ingrid e, junto com Rainer, apresentaremos as tradições, os costumes que envolvem os aniversários de casamento na Alemanha. Aqui na Avenida Concórdia, em Agudo, são 10 horas e 36 minutos da manhã, uma temperatura muito agradável de 24 graus, sol brilhando, enquanto que na Alemanha são 14 horas e 36 minutos da tarde, uma tarde muito fria, mas muito fria, com muita neve, temperatura negativa, são 6 graus negativos nessa tarde, e o fuso horário entre os dois países é de 4 horas. Você pode assistir o programa Reingrid através das plataformas digitais da Rádio Agudo, no Facebook ou no YouTube. Vamos iniciar esta manhã linda aqui em Agudo, escutando uma música de Udo Jürgens. Immer wieder geht die Sonne auf. Sempre o sol nasce, todos os dias, novamente. Ja, heute berichten wir, welche Hochzeitstage es in Deutschland gibt. Woher ihre Namen kommen, welche Bräuche und Traditionen sich darum entwickelt haben und was all das über die deutsche Kultur, Werte und das Verständnis von Ehe verrät. Verbundenheit und das Große für immer. Vom ersten Hochzeitstag über die Papierhochzeit bis hin zu legendären Meilensteinen wie der goldenen, diamantenen oder sogar der eisernen Hochzeit. Hoje vamos falar sobre os diferentes aniversários de casamento na Alemanha, a origem dos seus nomes, os costumes e tradições que se desenvolveram em torno deles e o que tudo isso revela sobre a cultura alemã, os valores e a compreensão do casamento, a união e o grande, para sempre juntos, do primeiro aniversário de casamento ao aniversário de papel, até marcos legendários como as bodas de ouro, diamante ou mesmo de ferro. Essas tradições, esses costumes também existem no Brasil, mas hoje nós vamos falar como eles são festejados na Alemanha. Vamos escutar a música para entrar no ritmo de estar apaixonado, casar, união, essas coisas todas que acompanham a música de Ich und Ich, So soll es bleiben. Assim tudo pode ficar. In Deutschland hat jedes Ehejahr, zumindest theoretisch, seinen eigenen Namen. Diese Tradition ist nicht alt, sondern entwickelte sich hauptsächlich im 19. Jahrhundert in bürgerlichen Kreisen. Silberhochzeiten nach 25 Jahren und insbesondere goldene Hochzeiten nach 50 Jahren sind zu großen Familienfesten geworden. Oft mit Silber- oder Goldgeschenken, religiöse Gedenkzeremonien und Ehrungen. O que são aniversários de casamento e por que eles têm nomes? Na Alemanha, cada ano de casamento, pelo menos teoricamente, tem o seu próprio nome. Essa tradição não é antiga. Desenvolveu-se principalmente no século XIX nos círculos de classe média. As bodas de prata, após 25 anos, e especialmente as bodas de ouro, após 50 anos, tornaram-se grandes celebrações familiares, frequentemente com presentes de prata ou ouro, cerimônias religiosas, comemorativas e muitas homenagens. Es gibt jedoch eine Art Grundliste von Jubiläen, die in Deutschland besonders bekannt und tatsächlich gefeiert werden. Darüber hinaus gibt es für fast jedes Jahr spezielle Bezeichnungen. Von der Baumwollhochzeit über die Kupferhochzeit bis hin zur Marmor- oder Himmelshochzeit für besonders lange Jubiläen. Diese Bezeichnungen sind mehr als bloße Formalität. Sie verraten vielleicht etwas über den Zustand der Ehe. No entanto, existe uma espécie de lista básica de aniversários que são particularmente conhecidos e efetivamente celebrados na Alemanha. Além disso,
existem nomes especiais para quase todos os anos, desde as bodas de algodão até as bodas de cobre, e até mesmo as bodas de mármore ou celestiais para aniversários particularmente longos. Esses nomes são mais do que uma mera formalidade, podem revelar algo sobre o estado do casamento. Antes de começar a falar de cada ano, vamos escutar mais uma música. A música é de Marius Müller-Westernhagen, Weil ich dich liebe, porque eu te amo. Ja, beginnen wir ganz von vorn mit der grünen Hochzeit. In deutschsprachigen Ländern ist dies die traditionelle Bezeichnung für den Hochzeitstag. Grün steht hier für Frische, Wachstum und Neubeginn. Die Ehe ist wie eine junge Pflanze, die noch Pflege und Schutz braucht. Der erste Hochzeitstag wird Papierhochzeit genannt. Papier reißt leicht, genau wie die junge Ehe noch zerbrechlich ist. Gleichzeitig kann aus dem Papier ein Buch entstehen, eine Geschichte, die noch geschrieben werden muss. Vamos começar pelo começo, com o casamento verde. Nos países de língua alemã, este é o nome tradicional para o aniversário de casamento. Verde aqui representa frescor, crescimento e novos começos. O casamento é como uma planta jovem que ainda precisa de cuidados e proteção. O primeiro aniversário de casamento é chamado de casamento de papel. O papel rasga facilmente, assim como o jovem casamento ainda é frágil. Ao mesmo tempo, um livro pode surgir do papel, uma história ainda a ser escrita. Der zweite Hochzeitstag nennt sich Baumwollhochzeit. Nach 2 Jahren spricht man von Baumwollhochzeit. Baumwolle ist haltbarer als Papier, aber dennoch weich und geschmeidig. Die Ehe ist etwas gefestigter, entwickelt sich aber noch. O segundo aniversário de casamento é chamado de casamento de algodão. Após 2 anos, o casamento de algodão simboliza porque o algodão é mais durável que o papel, mas ainda macio e flexível. O casamento está um pouco mais estável, mas ainda em desenvolvimento. Der dritte Hochzeitstag nennt sich Lederhochzeit. Leder symbolisiert Robustheit und Praktikabilität. Nach 3 Jahren hat das Paar seine ersten Krisen und Herausforderungen erlebt. Die Beziehung ist nicht mehr ganz so neu, sondern hat Patina entwickelt, wie ein gut eingelaufener Lederschuh. O terceiro aniversário de casamento é chamado de bodas de couro. O couro simboliza robustez e praticidade. Após 3 anos, o casal vivenciou suas primeiras crises e desafios. O relacionamento já não é tão novo, mas desenvolveu uma pátina, como um sapato de couro bem usado. Der vierte Hochzeitstag nennt sich Seiden- oder Leinenhochzeit. Seide und Leiden stehen für Raffinesse und Qualität. Die Ehe ist bereits gefestigt, aber immer noch elegant und flexibel. O quarto aniversário de casamento é chamado de bodas de seda ou de linho. A seda e o linho representam sofisticação e qualidade. O casamento já está sólido, mas ainda elegante e flexível. Der fünfte Hochzeitstag nennt sich Holzhochzeit. Holz ist ein natürliches und behagliches Material. Nach 5 Jahren ist die Ehe gefestigt. In manchen Regionen wird der Hauseingang mit Holzhochzeitstag mit Holz, Kiefernzweigen oder einem kleinen Bogen geschmückt. O quinto aniversário de casamento é chamado de bodas de madeira. A madeira é um material natural e aconchegante. Após 5 anos, o casamento está forte. Em algumas regiões, a entrada da casa é decorada com madeira, como ramos de pinheiro ou com um pequeno arco para as bodas de madeira. Der sechste Hochzeitstag. Nennt sich Zuckerhochzeit. Zucker symbolisiert Süße, aber auch die Beständigkeit von Beziehungen. Nach 6 Jahren kennt man die Eigenheiten des anderen und ist dennoch zusammengeblieben. O sexto aniversário de casamento é chamado de bodas de açúcar. O açúcar simboliza doçura, mas também a constância do relacionamento. Após 6 anos, os casais conhecem as peculiaridades um do outro e continuam juntos. Der 7. Hochzeitstag nennt sich Kupferhochzeit.
Kupfer ist ein Metall, das mit der Zeit eine wunderschöne Patina entwickelt. Die Ehe hat sich verändert, ist aber nach wie vor wertvoll. In manchen Regionen Deutschlands wird zum Kupferhochzeitstag der Garten oder die Haustür mit kupferfarbenen Bändern geschmückt. O sétimo aniversário de casamento é chamado de bodas de cobre. O cobre é um metal que desenvolve uma bela patina com o tempo. O casamento mudou, mas continua sendo precioso. Em algumas regiões da Alemanha, o jardim ou a porta da casa, da frente da casa, são decorados com fitas cor de cobre para comemorar as bodas de cobre. Der 8. Hochzeitstag nennt sich Zinnhochzeit. Zinn klingt auf den ersten Blick nicht sehr romantisch, ist aber formbar und haltbar. Die Ehe hat vielleicht einige Stürme überstanden, ist aber weiterhin stark. O 8º aniversário de casamento é chamado de bodas de estanho. O estanho não soa muito romântico à primeira vista, mas é maleável e durável. O casamento pode ter enfrentado algumas tempestades, mas permanece forte. Der 9. Hochzeitstag. Nennt sich Keramikhochzeit. Keramik ist robust, aber zerbrechlich, wenn man nicht vorsichtig damit umgeht. Ein schönes Symbol für eine Beziehung, die schon viel erreicht hat, aber weiterhin gepflegt werden muss. O 9º aniversário de casamento é chamado de bodas de cerâmica. A cerâmica é robusta, mas frágil. Se não for manuseada com cuidado, quebra. Um belo símbolo para um relacionamento que já conquistou muito, mas ainda precisa ser muito cuidado. Der 10. Hochzeitstag nennt sich Rosen- oder Zinnhochzeit. Der 10. Hochzeitstag ist ein wichtiger Meilenstein. Die Rosenhochzeit betont die romantische Seite. Rosen als Symbol der Liebe oder aber auch mit Dornen. Die Ehe ist schön, aber nicht immer schmerzlos. Die Zinnhochzeit bezieht sich auf ein weiches, aber dennoch widerstandsfähiges Material. O 10º aniversário de casamento é chamado de bodas de rosa ou bodas de estanho. O 10º aniversário de casamento é um marco importante. As bodas de rosa enfatizam o lado romântico. Rosas como símbolo do amor, mas também com espinhos. O casamento é lindo, mas nem sempre indolor. As bodas de estanho se referem a um metal macio, porém durável. Então, vamos escutar uma música para refletir sobre todas essas datas que a gente já leu. Vamos escutar a música de Helena Fischer, Unser Tag, Nosso Dia. Ja, der Hochzeitstag. Der Hochzeitstag nach 12,5 Jahren nennt sich Petersilienhochzeit. Nach 12,5 Jahren Ehe wird in vielen Regionen die Petersilienhochzeit gefeiert. Petersilie ist, wie alle wissen, ein Küchengewürz und steht für Würze im Alltag. Freunde und Nachbarn organisieren oft eine Überraschungsparty und bringen Petersiliensträuche und manchmal auch nützliche Geschenke für zu Hause mit. Die Botschaft: Vergesst nicht, eure Ehe immer wieder neu zu beleben. O aniversário de casamento após 12 anos e meio é chamado de bodas de salsinha. Após 12 anos e meio de casamento, as bodas de salsinha são celebradas em muitas regiões. A salsinha é uma erva culinária e representa o tempero no dia a dia. Amigos e vizinhos costumam organizar uma festa surpresa e trazer buquês de salsinha e, às vezes, presentes úteis para o casal. A mensagem é: não esqueçam de reacender a chama do casamento todos os dias. Der 15. Hochzeitstag nennt sich Kristallhochzeit. Kristall ist transparent, elegant, aber zerbrechlich. Nach 15 Jahren ist die Beziehung tiefgründig. Man kennt einander in- und auswendig. Gleichzeitig weiß man, dass das nichts Selbstverständliches ist. 15 anos de casamento é chamado de bodas de cristal. O cristal é transparente, elegante, mas frágil. Após 15 anos, o relacionamento é profundo. Vocês se conhecem por dentro e por fora. Ao mesmo tempo, sabem que nada é garantido e de um dia para o outro, de uma hora para outra, pode quebrar. Vamos escutar a próxima seleção musical para todos os nossos ouvintes. Agora são 11 horas e 3 minutos. A música é de Mark Foster, Sowieso.
Der 20. Hochzeitstag Entschuldigung, nennt sich Porzellanhochzeit. Porzellan ist kostbar, aber zerbrechlich. Nach 20 Ehejahren hat man gemeinsam viel aufgebaut. Vielleicht ein Haus, Kinder, ein gemeinsames Leben mit Routinen und Ritualien. Gleichzeitig weiß man, wie schnell Dinge zerbrechen können. 20 anos de casamento. É chamado de bodas de porcelana. A porcelana é preciosa, mas frágil. Após 20 anos de casamento, vocês construíram muitas coisas juntos. Talvez uma casa, filhos, uma vida a dois com rotinas e rituais. Ao mesmo tempo, sabem como as coisas podem se quebrar rapidamente. Nun kommen wir zum 25. Hochzeitstag. Er nennt sich Silberhochzeitstag. Die Silberhochzeit ist eine der bekanntesten Hochzeitsfeiern in Deutschland. Sie wurde im 19. und besonders im 20. Jahrhundert zu einem traditionellen Fest. 25 anos de casamento, também chamadas de bodas de prata. As bodas de prata são uma das celebrações de casamento mais conhecidas na Alemanha. Tornou-se uma tradição nos séculos 19 e 20. Ein gängiger Gebrauch ist es, die Haustür mit einer silbernen Girlande oder einem silbernen Bogen zu schmücken. Freunde und Nachbarn kommen, um dem Paar zu gratulieren. Und es gibt meist eine große Feier mit Essen, Musik und Tanz. Die Silberhochzeit markiert einen Meilenstein. Dieses Paar hat eine magische Schwelle überschritten. 25 Jahre gemeinsam in Freud und vielleicht auch Leid. Costume comum é decorar a porta de entrada da casa com uma guirlanda ou arco de prata. Amigos e vizinhos vêm parabenizar o casal. E geralmente há uma grande celebração com comida, música e dança. As bodas de prata marcam um marco. Este casal cruzou um limiar mágico, 25 anos juntos, através de alegrias e de tristezas. Por isso que nós vamos escutar a música agora que fala juntos, de Die Fantastischen Vier, zusammen, juntos. Der 30. Hochzeitstag nennt sich Perlenhochzeit. Perlen entstehen langsam, Schicht für Schicht, oft aus einem Fremdkörper in einer Muschel. Ein ausdrucksstarkes Bild. Aus Reibung und Herausforderungen entsteht etwas Kostbares. Die Perlenhochzeit symbolisiert eine Ehe, die durch viele gemeinsame Erfahrungen gewachsen ist. 30 anos de casamento é chamado de bodas de pérola. Pérolas se formam lentamente, camada por camada, frequentemente a partir de um objeto estranho em uma concha. Uma imagem poderosa, algo precioso emerge do atrito e dos desafios. As bodas de pérola simbolizam um casamento que cresceu através de muitas experiências compartilhadas. Der 35. Hochzeitstag nennt sich Leinwand oder Korallenhochzeit. Leinwand ist ein robustes Gewebe. Die Ehe ist widerstandsfähig und alltagstauglich. Korallen wachsen langsam und bilden Riffe. Ein Bild für ein Netzwerk von Beziehungen, das über die Jahre gewachsen ist. 35 anos de casamento. É chamado de bodas de tela ou de coral. A tela é um tecido robusto. O casamento é resiliente e adaptável ao dia a dia. O coral cresce lentamente e forma recifes. Uma imagem para uma rede de relacionamentos que se desenvolveu ao longo dos anos. Der 40. Hochzeitstag. Er nennt sich Rubinhochzeit. Der Rubin ist ein roter Edelstein, der Leidenschaft, Liebe und Lebensfreude symbolisiert. Nach 40 Ehejahren mag die Leidenschaft anders sein als am Anfang, aber sie ist nicht verschwunden. 40 anos de casamento, chamado de bodas de rubi. O rubi é uma pedra preciosa vermelha que simboliza paixão, amor e alegria de viver. Após 40 anos de casamento, a paixão pode ser diferente da do início, mas não desapareceu. Der 50. Hochzeitstag nennt sich Goldene Hochzeit. Die Goldene Hochzeit ist wohl der bekannteste Hochzeitstag überhaupt. 50 Jahre Ehe bedeuten ein halbes Jahrhundert Zusammenleben. Liebe, Streit, Versöhnung, Kindererziehung und vielleicht sogar die Geburt von Enkelkindern.
50 anos de casamento, chamado de bodas de ouro. As bodas de ouro são provavelmente o aniversário de casamento mais conhecido de todos. 50 anos de casamento significam meio século de convivência, amor, discussões, reconciliações, criação dos filhos e talvez até o nascimento dos netos. Então, vamos escutar uma música para todos os apaixonados. Daniela Alfinito, Wer liebt gewinnt. Quem ama, ganha. 11 horas e 18 minutos e o almoço está chamando, já está próximo do nosso almoço e eu com água na boca aqui vou passar uma receita para vocês, uma receita muito especial aqui, que é feito na Alemanha. É uma receita bem simples, para todo mundo pode fazer em casa. Geralmente a gente tem esses produtos em casa também. Vou passar bem rapidinho. Hoje se chama Frikadellen, Frikadellen Spezial. É um bolinho de carne frito. Para fazer esse bolinho de carne frito, você vai precisar 500 gramas de carne moída, de preferência carne de gado, mas você pode usar carne de porco. 2 colheres de flocos de aveia, 1 colher de cebola picada, 1 dente de alho picado, 1 colher de mostarda, 1 ovo, 1 colher de salsinha picada, sal e pimenta a gosto. Você vai colocar tudo numa bacia bem grande e misturar com as mãos. Quando tiver tudo bem misturado, bem temperadinho, você pega a colher e forma pequenas bolas. E essas bolas você amassa um pouquinho, fica parecendo um hambúrguer, para não deixar a bola muito grande, para assar mais rápido. Aí você esquenta uma frigideira com óleo bem quente e vai fritando os bolinhos ali dentro. Aí você tira, coloca no papel para secar e você pode comer essas frikadellen, os bolinhos de carne, frios, pode quente, pode comer com uma salada de batata, você pode comer com uma salada verde ou simplesmente quando estiver tomando uma cervejinha, acompanha muito bem. Para todos que não anotaram assim rapidamente, agora escreveram e quiserem fazer essa receita, a gente vai colocar no Facebook do Raingrid, aí vocês podem anotar e fazer. E se precisar de alguém para degustar, é só me chamar. Vamos prosseguir com a nossa próxima seleção musical, que é de Save Naidu, Sag es laut, fale alto. Der 60. Hochzeitstag nennt sich Diamantenhochzeit. Der Diamant ist einer der härtesten und wertvollsten Edelsteine. Nach 60 Ehejahren hat ein Paar praktisch alle Lebensphasen gemeinsam erlebt. Diamantene Hochzeitstage werden in vielen Gemeinschaften besonders gefeiert, oft mit Urkunden, offizielle Glückwünsche und einem großen Familienfest. 60 anos de casamento, chamadas de bodas de diamante. O diamante é uma das pedras preciosas mais duras e valiosas. Após 60 anos de casamento, o casal vivenciou praticamente todas as fases de suas vidas juntos. As bodas de diamante são celebradas em muitas comunidades, frequentemente com certificados, felicitações oficiais e uma grande reunião familiar. Der 65. Hochzeitstag nennt sich Eiserne Hochzeit. Eisen symbolisiert Härte, Stabilität und Unzerstörbarkeit. Wer 65 Jahre verheiratet ist, hat nicht nur persönliche, sondern auch gesellschaftliche Turbulenzen gemeinsam durchlebt. 65 anos de casamento, chamado de bodas de ferro. O ferro simboliza dureza, estabilidade e industribilidade. Casais que estão casados há 65 anos não apenas enfrentaram turbulências pessoais, mas também sociais juntos. Der 70. Hochzeitstag nennt sich Platin-Hochzeit. Platin bedeutet hier, es ist ein Geschenk, so lange zusammenleben zu können. Platin-Hochzeiten werden üblicherweise im kleinen Kreis von Familie und Freunden gefeiert. 70 anos de casamento, chamado de bodas de platina. Platina aqui significa que poder viver junto por tanto tempo é uma dádiva. As bodas de platina geralmente são celebradas em pequenos círculos de familiares e amigos. Der 75. Hochzeitstag nennt sich Kronjuwelenhochzeit. Kronenjuwelen. Hochzeiten sind äußerst selten.
Der Name steht für die kostbarsten und wertvollsten Schätze. Wenn ein Paar 75 Jahre verheiratet ist, ist das fast ein historisches Ereignis, oft begleitet von Berichten in der Lokalpresse. 75 anos de casamento, também chamado de bodas de coroa. Bodas da coroa são extremamente raras. O nome representa os tesouros mais preciosos e valiosos. Quando um casal está casado há 75 anos, é quase um evento histórico, frequentemente acompanhado de reportagem nos jornais locais. Der 80. Hochzeitstag nennt sich Eichenhochzeit. In Deutschland symbolisiert die Eiche Festigkeit, Stärke und Würde. 80 Jahre Ehe, das ist fast unvorstellbar. Eichenhochzeiten sind eher symbolisch als real, aber es gibt dokumentierte Fälle. 80 anos de casamento, chamado de bodas de carvalho. Na Alemanha, o carvalho simboliza firmeza, força e dignidade. 80 anos de casamento, isso é quase inimaginável. Os aniversários de casamento com carvalho são mais simbólicos do que reais, mas existem casos documentados. Vamos escutar bem rapidinho a música de Kerstin Ott e Howard Carpenter, Por Tua Causa, wegen dir. Hochzeitstage sind oft Momente, in denen mehrere Generationen zusammenkommen. Kinder, Enkel, Urenkel, alle erleben es. Die beiden Menschen sind der Ursprung unserer Familie. Geschichten werden erzählt, alte Fotos gezeigt und manchmal alte Liebesbriefe vorgelesen. Os aniversários de casamento são frequentemente momentos em que várias gerações se reúnem. Filhos, netos, bisnetos, todos vivenciam isso. Essas duas pessoas são a origem da nossa família. Histórias são contadas, fotos antigas são mostradas e, às vezes, antigas cartas de amor são lidas em voz alta. Vamos escutar a música que fala da estrela que tem o teu nome, Ein Stern, der deinen Namen trägt, de DJ Ötzi. Wenn wir all diese Hochzeitstage betrachten, vom zarten Papierhochzeitstag bis zum imposanten Eichenhochzeitstag, wird uns vor allem eines bewusst. Die Ehe ist ein Prozess. Es endet nie. Es ist nie abgeschlossen. Es wandelt sich, mal zerbrechlich, mal stärker, mal stiller, mal intensiver. Vielleicht kennt ihr Paare, die ihre Silber- oder goldene Hochzeit feiern. Vielleicht steht ihr selbst noch ganz am Anfang. Wo auch immer ihr euch auf dieser Reise befindet. Jeder Hochzeitstag ist eine Einladung, darüber nachzudenken, warum ihr einst Ja gesagt habt und warum ihr dieses Ja immer wieder erneuern möchtet. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich allen, die ihren Hochzeitstag feiern, herzlich gratulieren. Ob ein Jahr, 10, 50 oder mehr. Mögen eure gemeinsamen Jahre so stark wie Eisen, so kostbar wie Gold und so lebendig wie ein junger grüner Zweig sein. Bis zum nächsten Mal bei Reingrid auf Radio Agudo 90,1 FM. Ao considerarmos todos esses aniversários de casamento, desde as delicadas bodas de papel até as imponentes bodas de carvalho, uma coisa fica particularmente clara: o casamento é um processo. Ele nunca termina, nunca está completo. Ele muda, às vezes de forma frágil, às vezes com mais força, às vezes silenciosamente, às vezes com mais intensidade. Talvez você conheça casais que estejam celebrando suas bodas de prata ou de ouro. Talvez vocês mesmos estejam apenas no começo. Onde quer que você esteja nessa jornada, cada aniversário de casamento é um convite para refletir sobre por que você disse sim um dia e por que deseja renovar esse sim repetidamente. Para concluir este programa, gostaria de parabenizar calorosamente a todos que celebram seu aniversário de casamento. Seja um ano, 10, 15 ou mais. Que seus anos juntos sejam fortes quanto o ferro, tão preciosos quanto o ouro e tão vibrantes quanto um jovem galho verde. Até a próxima do programa Raingrid.
Obrigado por acompanhar o programa de hoje. Agradecemos especialmente aqui os trabalhos técnicos do Jonathan Padilha. Muito obrigado, Jonathan. Esperamos encontrar vocês no próximo sábado, nas mesmas ondas, as ondas do coração, na 90.1 da Rádio Agudo. Tenham todos um ótimo final de semana. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Ouvimos Raingrid todos os sábados das 10h30 às 11h30. Um programa onde você pode ouvir histórias, músicas e notícias que celebram a nossa cultura germânica.